पिलामाने आज आम क्लास 5 रो इंग्लिश लेसन 2 राजू एंड दी रूस्टर गपटी को बा स्टोरी को पढ़िबा। पैराग्राफ 1। Once there lived a boy named Raju with his parents and grandparents. They had about 2 dozens of hens and roosters, and chicks were difficult to count, as they were many. The biggest of the roosters was called King, as he had a big red crown. One day, King the rooster was in a bad mood. He chased the hens, fought with other roosters, and killed many chicks. Raju's father and grandfather wanted to catch King, but King flew up on to the mango tree and sat there all day long, singing cock-a-doodle-doo, doodle-doo, doodle-doo all the time. एबे तार मीनिंग बा अर्थ बुझिबा। 1 नंबर रे once there lived a boy। once माने थरे, there lived a boy गोटे पिला थिला named राजू, तार नाम कोन थिला राजू, with his parents and grandparents। से राजू को मान को सहित रहथिला, तार पेरेंट्स माने तार बापा माँ एंड ग्रैंड पेरेंट्स माने तार जेजे बापा जेजे माँ सहित से रहथिला। They had about 2 dozens of hens and roosters। They had तांकर थिला about पाखापाखी केते 2 dozens। 1 dozen माने 12, 2 dozen माने केते 24 टी नै कि। hens and roosters, hens माने माई कुकुड़ा आउ roosters माने गंजा नै कि। and chicks, chicks माने कोन कुकुड़ा छुआ। and chicks were difficult to count। किंतु कुकुड़ा छुआ मानन को गणिबा पई कोन difficult थिला। difficult माने कष्टकर थिला काउंट करिया पई नै कि। काउंट माने कोन छुआ गणिबा नै कि। as they were many, से माने संख्या रे कोन असंख्य थिले, many माने बहुत थिले। the biggest of the roosters, biggest माने सबुठारु बड़, big bigger biggest। big माने बड़, bigger माने आउ टिके बड़, biggest माने जे सबुठारु बड़ थिला के थिला rooster माने गोटे गंजा was called, ता ना कोन थिला king, ता ना कोन थिला king, as he had a big red crown। head माने तार थिला कोन थिला big माने बड़, red माने लाल, crown माने चूल, तार गोटे बड़ लाल चूल थिला नै कि। ता मथारे देखो एठी गोटे बड़ लाल चूल अछि नै कि। One day, King the rooster was in a bad mood। दिने कोन हैला कि से जो King rooster in a bad mood, से केमति थिला गोटे bad mood मान तार मूड से दिन भलो नथिला। He chased the hens, से कोन करला chase, chase माने गडाइला को माननकु, the hens कुकुड़ा जो माय कुकुड़ा माने थिले तांको से गडाइला। fought with other roosters, fought fight माने युद्ध करबा, लड़ाई करबा। fought माने युद्ध करला को मान सहित other roosters, अन्य जो roosters गंजा थिले से मान सहित से फाइट करला नै कि माने लड़ाई करला। and killed many chicks, मारि देला से, killed माने मारि देला, many chicks अन्य को कुकुड़ा छिया मान को से मारि देला। Raju's father and grandfather wanted to catch King। राजू रो फादर मान तार बापा एंड ग्रैंडफादर मान तार जेजे बापा wanted चाहिले कोन चाहिले to catch धरिया पई, King को से माने धरिया पई चाहिले। but King flew up, किंतु King flew up उड़ी गला। fly रो flew, fly माने उड़ीबा, flew माने उड़ी गला। on ऊपर को कोठी की to the mango tree, mango tree ऊपर को से उड़ी गला। mango tree माने कोन आंब गछ ऊपर को से उड़ी गला नै कि। देखो एठी आंब गछ ऊपर को से उड़ी आइछ नै कि। तापरे कोन हैला ना and sat there all day long,
ସେଠାରେ ସେ ଦିନ ସାରା ବସି ରହିଲା। ସିଙ୍ଗିଂ ଆଉ କଣ ଗାଇଲା? କକ୍ କ ଡୋଡଲ ଡୋ ଡୋଡଲ ଡୋ ଡୋଡଲ ଡୋ। ଜାଣିଛ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ମାନେ ଯେମିତି ଦିନ ସାରା ହୁଅନ୍ତି, ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେମିତି ସେ ଶବ୍ଦ କଲା। ଅଲ୍ ଦି ଟାଇମ୍ସ ଦିନ ଯାକ ସେଠି ବସି ରହିଲା ଆଉ କକ୍ କ ଡୋଡଲ ଡୋ ଶବ୍ଦ କଲା ନାହିଁ କି? ଏବେ ଆମେ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବାପା ମା, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା, ଡଜନ୍ସ ମାନେ 12, 1 ଡଜନ ମାନେ 12, 2 ଡଜନ ହେଲେ କେତେ ହେବ? 12 ଦୁଣେ 24 ହେବ। ରୁଷ୍ଟର ମାନେ ଗଞ୍ଜା, ଚିକ୍ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ଡିଫିକଲ୍ଟ କଷ୍ଟକର, କାଉଣ୍ଟ ମାନେ ଗଣିବା, ବିଗେଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ମୁଡ୍ ମାନେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବା ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ଚେଜ୍ଡ ମାନେ ଗଡ଼ାଇଲା, କ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ଧରିବା, ଫ୍ଲିଉ ଅପ୍ ମାନେ ଉଡ଼ିଗଲା।